Maayong munta guys. Magandang umaga. Good morning, good morning. Umagang maliwalas ngayon guys. No? Pero guys, asikaso na naman tayo guys. Asikaso na naman ako guys sa pagkaon. Akong tulumanon, inyo ring tulumanon. Asikaso sa pagkaon. Ayan guys. Mayroon tayong carrots, celery, saluyot, chili green. Ayan guys, lagi yan guys. Mga dahon-dahon. Tapos mayroong partner guys na ano, matang baka. Okay guys, gasahan ko lang guys. Okay guys, guys, alisan ko muna sa mga putik-putik guys. Okay. Ibabal ko pa rin yan guys ng mabula guys, sabon. Banlawan ko lang dito guys, kasi may mga lupa. Guys, guys, mabula ako guys. Guys, apple, celery guys. Babad lang sa bula guys. Carrots. Okay guys, tama na to guys. Banlawa na guys. Okay. Guys, pinatapos ko na ni Lablab guys. Banlawan pa yan uli guys. Okay, last guys. Hello guys. Babalatan ko lang yung saging guys. Pang flavor guys. Okay guys, tapos na guys. Hiwain ko lang guys. Okay guys. Ayan guys, nakahiwa na guys. Banana, pungkan, carrots, apple, celery. Okay. Okay, lablab na guys ang mag. Lagyan mo tubig, lablab. Lablab. Okay guys, lagyan tubig guys. Whoop. Okay, lagay mo na. Ilagay mo muna itong ano. Yan guys, mascobado guys. Mascobado. Okay, lagay mo na yung ano. Yan na guys, ang nagiging almusal namin guys. Okay. Yan, halo na lahat. Yung ano, pungkan. Pungkan. Guys, yan na guys. Yeah guys, nagasala ni Lablab ang kanyang isda guys para pananghalian guys. Ayan guys, oh. Matang baka daw yan. Pahinga muna. Pwede na to guys. Durog na eh. Okay na. Okay na guys. Tanga. Tanga. Okay. Baso. Ibuhos muna. Ikot. Halukay tapos kuan. Buhos. Guys, yan ang almusal namin yan guys. Kabalik-balik lang guys, no? Nagkakasawa ba guys? Pasensya na guys sa aking mga vlog guys.
Kasi tungkol lang to sa aking pagkain guys, sa aking mga content guys. Sa ngayon guys. Okay. Magda. Inom na. Okay, Guys! inom na. Tayo! Okay. Ang almusal eh. Breakfast. Busin mo muna. Hindi na ako magpakita guys. Alam niyo naman ako guys eh. Malunggay nga eh. Kinikilaw ko lang pure guys eh. Minsan biniblender ko guys. Nasa mga video ko na guys. Nauna guys. Okay, busin mo. Hindi ko na ikakat. Pasensya na guys ha. Haba ating video guys. Para malaman nyo talaga guys na kasi kislap ng kislap guys. Tapos makita nyo baso na lang. Tapos hindi nyo nakikita nga iniinom ba talaga. Kaya mahaba aking video guys. Minsan guys no-hold ko lang guys kasi hahaba lalo guys eh. So ngayon guys nakita nyo guys na ganun lang pag-inom guys. Huwag apura. Pero masarap to guys. Pura ko mo, mabitaw ka. Lunok lang ng lunok guys. Sarap yan guys. Lalo na pag honey yung flavor mo guys. Pero mas babango rin to guys kasi mas kubado yung pinatamis natin eh. Ito sa akin guys. Busin mo na sa'yo. Dagdagan mo. Ayaw mo na. Ubusin ko yan. Yan na. Isiyot mo na. Tudo mo na. Ano guys? Gusto nyo makita guys atong inom guys? Sige. Haba ating video. Sige. Di bali guys. Pasensya guys. Basta detalyado guys ang makita. Kung okay lang sa inyo guys. Sige, pakita ko guys. Ubusin ko to sa akin. Mayroon pang pangdagdag. Okay, i-back ko lang yung camera guys. Guys. Sarap ng ulam ng pare ko guys. Tinulang galunggong guys. GG. Sa akin guys ito guys. Inumin ko na guys. So hahaba ating video guys. Ibilisan ko lang guys para hindi haba. Bilisan paglunok. Sa tagal pinaikot, mayroon parang hindi nagiling. Sayang. No? Dito tayo guys para makikita kayo ng mga view guys. Ubos. Okay, so. Tingnan nyo lang muna guys. Pasensya na, haba ating video. Pagdagdag oh. Busog. So, thank you. Thank you sa panonood guys. No? Muli, magandang umaga sa lahat. Mayong buntag sa tanan. Good morning all. Magandang umaga po. Luzon, Visayas, Mindanao. Buong mundo. Thank you. Thank you for watching guys. So please like and share guys. Thank you very very much. Bye bye guys. Love love. Bye bye ka na love love. Nagprito na si love love sa kanyang isda guys. Bye bye guys.